हेलो सांग मैंने नमस्कार। मु स्वागत करुच्ची नुआ ब्लॉग रे। तो आज आमर भोजी आयोजन चली। तो चलते देखिए केमती सब आयोजन चली। तो सांग मैंने मुझे पहुँची आसली भोजी पैलेस रे। तो चलते देखिए कौड़ी केमती भोजी केमती चली। सांग मैंने पहुँची गली भोजी स्थान देखो केते भोजी कर लोक पूरा भरपूर गाड़ी भरपूर हो जाए। देखो केते सारा गाड़ी आसिकी रही है। तो चलो तो देखिए आम पिला मैंने केमती कौन सब काम चल पहुँची गली आम जगार पिला सब लगी पड़ी देखु कौन सैला ना रोसई पिला लगी पड़ी पास काम ये कौन बस उठे चिकेन बसी खटा हम कौन पकोड़ा पकोड़ा प्रस्तुति चलती। ये हूँ हेड मिस्त्री मुह देखल ये हूँ डायरेक्टर बाबू लोक पूरा भरपूर। तो सांग मैंने देखो तो पछपटे केमती लोक सब पूरा फुल एंजॉय चली लोक मानकर। भात रेडी हो जाए आलू छणा भगमत रेडी कर सारे पकोड़ा हो तो पकोड़ा पकोड़ा हम चली रेडी ठीक अच्छे। आमर 2014 प्याज भोजी चलती। तो पिला बजार केमती कौन लगुच 2014 प्याज भोजी केते खुशी दिए कह बहुत खुशी बहुत भल लगुच आसिक भोजी करने मजा लगुच मालिका टे जोर से बाजी आउ मजा लगे खुशी बहुत खुशी आहरी बहुत लोक आस तो सांग मैंने आउ पिला पचारे भोजी कर 10-15 वर्ष पर एकाठी देखु बहुत खुशी लगुच सांग मैंने देखो ये पूरा जमू नाच पूरा जमू रोसे करने दुनिया लोक लग पड़ते 2-3 प्रकार रोसे चलती लोक पूरा भरपूर है। अच्छा अच्छा तपन तार से मसला घाटुच कि सरू नहीं मसला घाटर एक्सपीरियंस मिलनी मत भाई ए भाई पूरा एक्सपीरियंस रोसे कर आमर चलते चिकेन पकोड़ा ये छाणुन सका आसिक सब आरेंज कर सारे पिला गुरा कि बन सारे चिकेन पकोड़ा यहाँ मुझे एका खाइबी भाई मानकर चली
ଖାଇ ପାରିବୁ ନା? ନା ଖାଇପାରିବୁ। ପକୋଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ଫୁଲରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାଇରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଭାଗବତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର ବିଲାତି। ଏଠି ବିଲାତି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ତ କ'ଣ ବିଲାତି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଆ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ ତ ହବ ଆଉ ନା। ସେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲେ। ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଖଟା ପାଣି ଦେଇଦେବାକୁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ପାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାସ୍ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 15 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆମର ପକୋଡ଼ା। ତାପରେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶିଗଲା। ବାସୁଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏ ଖଟାର ମାଲିକ ନା ମାଲିକାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତମେ କି? ନା ଓ ସାରେ ଓଇ ସାରେ ତମର ଏଠି ସରିଲାଣି କି? ବାସ ଦେଇଦେ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆସେ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ନା କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଅଞ୍ଜୁ ଇଏ କ'ଣ ହବ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ହଁ ତାମାନେ ସାଲଡ଼ ପାଇଁ ଏଇଟା ନା କ'ଣ? ଆଉ ଦଉନ ଗୋଟେ ଖାଇଦବା। ଗାଜର ଗୋଟେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏତେ ଡେରି କ'ଣ? ହଁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। गाइस देखुथिबे हमर ऑलमोस्ट रोसई सरी सारलाणी एबे आउ एमा सब कोन कथा होते फोटो उठा चलची आउ फोटो उठाउचंती समस्ते मु तुमको टे देखे दउची आउ हाय टे करतियो आउ ये फोटो उठेवा लागि जन ताको निकिता बाटी के हाय करो छुआ माने सब खाउचंती सरलाणी खाइबा ये होची अक्षय भाई इधर आओ थोड़ा भोजी आसिलो केमिति लागुची कुआ बहुत बढ़िया लागुची आउ किंतु बहुत पसंद करनथली एई वर्ष मु कली मते बहुत पसंद लागुची। हां मो नानी जेती भाई भौणी जेती हम क्लासमेट रो हां सब गोटेटी भेट होइछु किंतु एटा मते भलो लागुची। ए भुजिटा कोनजाको मते बहुत पसंद लागला। हाउ हो थैंक यू आ कोन कुआ तिड़ा तमा केते कुआ
किसी भी आसी केमती लगुच ଆମେ ହେଲୁ 10 ବର୍ଷ ତଳର ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଅଛି କେତେ ବର୍ଷ 2026 2026 ଆଜି ହେଲା 11 ତାରିଖ 11 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଟୁଗେଦର ହେଇଛୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ସଂସାର କରି ସାରିକି ବିନ୍ଦାସ रो 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 एटा ब्लॉगटा पटक दिया सुचिना रे टिके आसंतु आपण टिके कोंतु कोन केमती कोन लागुची बुझी करिकी बढ़िया बहुत बढ़िया एते दिन ପରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ 2014 ରେ 14 ପରେ ଆଉ ଦେଖା ହେଇ ନଥିଲା ଏବେ ଦେଖା ହେଇଛି ହେଲା 2026 ରେ କେତେ ବର୍ଷ ଭାବି ନିଅନ୍ତି अच्छा ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି अच्छा अच्छा थैंक यू अंजू मैडम ये होचंदी अंजू मैडम हमर क्वीन कोंतु किछि भोक लागलानी ताको जोर से कहूची ମୋ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ରହିବେ हाँ हाँ देखि पारुथिबे हमर चारि पाखरे केते सारा पिकनिक करया पे आसुंती बर्तमान आम सब खाइबा प्रस्तुत सरीगला देखा चिकेन हो जाइए ବସିବା କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା ଏଇଟା କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମର ଚାଳ ନାହିଁ ଆଉ ସୁଜି ପାଲା ନାହିଁ କପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ହେଇଛି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ए दी जन भावुंट फटो उठाऊना तो देखिए फटो उठे देखिए बर्तमान आमर पकड़ा खिया चलती देखो केमती लगुच भल लगुच ना यार अलग कि तिलर अलग चलते पकोड़ा खाइबा पकोड़ा मजा ठीक ठाक लगे ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ पकोड़ा खार मस्ती चलती सागने अभी आमर खाया समय गला चलते खाई समस्ते खाई बसले एपटे भगवत बाबू आमर दायित्व नहीं भात रे रेडी रेडी आयो मा कढ़ा चलती चिकेन सुचित्रा चिकेन दायित्व अच्छी राग मुझे दे तोर कहीं मोड़ तोर मोड़ का सी खाई नहीं केते बळु आ सुखी परे ना मोडा ना अरे मेकअपटा नहीं नहीं ना सेति हां ଚିକେନ ଟା ଜୋରେ ताको देखनी खाई कि पूरा एंजॉय करछौ टांगर बोल हम भी हमर खट्टा दायित्व नहीं जी ଆମର ଏଇପଟେ ବାଡ ଏଇପଟେ ବାଡ
ଆସ ମତେ କହ ପାସଟା କେମିତି ଲାଗିଛି? ପାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟେଷ୍ଟ କରିନି। ହଁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବିଜୟ ଲାଗିଛି ମୁଁ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଧରିଛି, ମୁଁ ଢାଳି ଦେଇଛି ଭାତରେ। ଏ ଚାକୁର କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ବଢିବ ନା। ହଁ ବି ଦେଖ ଠିକ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ଏକ ନମ୍ବର। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରୁପ ହଁ। ଚିକେନ ମାଷ୍ଟର ହେଲା ସିଏ ଆମର ଭାରତୀ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ହେଲା। କିଏ? ପଚାରେ ଭାରତୀ ଦିଦି ଟିକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ତ ଖାଇନେବା। ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇନେବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏକ କ୍ଲାସ୍। ତମେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ନା? ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘର ବାହାରିବା। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଟାଟା। ବାଏ ବାଏ। ଖାଇବା ସବୁ ସରିଲା। ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ବି ସରିଲା ସେପଟେ। ତୁ ତ ମାଜିବୁ ବାସନ ଆଉ। ଭୋଜି ଖାଇଲେ ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଆଉ। ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି।